देवं सम्मन्ये कुञ्जरारणम् अखण्डमण्डलाकारं ध्यातमेनं शरं शरं तत्तदं दर्शितं येन तस्मै गुरुवे नमः दिव्यमङ्गलदेवाय पीताम्बरधराय च तत्सदाक्षरवर्णाय मङ्गलं श्रीहनुमते मौनं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव पन्दरनुचोर्मोष्टियाम्बुतम् नटफल तोटपटं हिमालय तिरितिरि बबलनदेशे तस्याजं वन्दे भारतमातरम् अच्युतं केशवम् रामनारायण दामोदर आशुवेदे श्रीधरं माधवं कोटिकावलयं जानकीनायकं रामचन्द्रपते गङ्गे च यमुनसेव गोदावरी सरस्वती सरस्वती सिंधु कावेरी जलधि शनिनकुरु अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर पाललवे नानाजज इत्याज विषयितरज पार्वती निरंकार कॉमिक कॉम एपिसोड ಇವತ್ತೆ ಕೋಲೆ meaning carers all 32 special schools our teachers and parents all the world as we practice surrender to thee. Thank you God. Thank you God. Thank you Helen. Thank you God.